পিছনে ঘুরতি না যায় মানে এটাই ভয় লাগে। আর পিছনে যাবি ভাগি যাবি গায়ে জায়গায় নামবে টামবে মনে হয়, কিন্তু কি করবে কি জানি। কোথায় আসায় আর কোথায় যাবে? अरे ऐसा दफा भालो चलो चलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं हमारे गाड़ी आ रहे हैं और हमारा वीडियो कर रहे हैं। एक कैमरा वाले गाड़ी चल जा रहे हैं, रास्ते चलो हैं। तो ये वाला तो क्या है? अबे जाबो जवाब बैठ रहा मंडल হয়ে যাচ্ছে তো বলি এটা কি ও কি স্পিডে রে! আকাশে ঘুমিয়ে ঘুরে ভাই ছোট জায়গাগুলো গলায় হাইট